Sasa leo nitakufundisha jinsi ya kuwa na msimamo imara maishani hata kama unajisikia mwoga. Unajua katika maisha ya kila siku tunapitia situation ambazo zinaweza kutufanya sisi tukakosa msimamo. Na watu wengi katika maisha ya leo wanashindwa kuweka msimamo kwa sababu hata unakuta wengine hawajui jinsi gani ya kuweka msimamo imara. Na usipokuwa na msimamo kwenye maisha haya ya kila siku utajikuta huwezi kusimamia vitu ambavyo wewe vinakukosesha amani. Sasa leo nitakufundisha jinsi ya kuwa na msimamo imara hata kama unajisikia mwoga. Lakini kwa sababu somo hili litakuwa ni kubwa, litakuwa na sehemu ya kwanza, ya pili na kuendelea. Kwa hiyo hii ni sehemu yetu ya kwanza. Usikose sehemu ya pili na sehemu ya tatu na sehemu ambayo inaendelea. Karibu sana kwenye somo hili, lakini kama hii ndio mara yako ya kwanza kujiunga na channel yetu ya Elikhan Mtz, karibu sana na usisahau kusubscribe. Sasa kuna mbinu 6 ambazo zinaweza kukusaidia wewe kusimamia msimamo imara hata kama unajisikia mwoga. Sasa mbinu ya kwanza ni kutambua na kusimamia misingi yako ya ndani, tunaita core value. Sasa unajua huwezi ukaweka msimamo kama hauna misingi yako ya ndani, kwamba hujui kitu gani ambacho utakisimamia. Huwezi ukaweka msimamo. Jambo la kwanza kabisa lazima ujue kwamba ni vitu gani ambavyo unatakiwa wewe uvisimamie. Hivi ndio tunaviita core value, yani misingi yako ya ndani. Sasa tutaangalia jinsi gani ya kutambua misingi yako ya ndani. Unajua mara nyingi huwezi kuweka msimamo kwenye kitu ambacho wewe hujui kwamba unakisimamia. Na mara nyingi lazima ujue kwamba mimi kuna vitu fulani sivipendi na kuna vitu fulani siwezi kuvivumilia. Sasa hivyo vitu ambavyo utavisimamia ndio tunaviita core value, yani misingi yako ya ndani. Sasa jinsi gani ambavyo unaweza kutambua misingi yako ya ndani, kwa sababu kuna watu wengi ambao unakuta hajui hata misingi yake ya ndani ni nini. Sasa kuna hatua zinaweza kukusaidia wewe kutambua misingi yako ya ndani. Tunasema how to identify them. Jambo la kwanza kabisa ni mambo gani yakitokea yanakukosesha amani kabisa au kukasirisha. Inaweza kuwa mtu kukosesha heshima, inaweza kuwa mtu kukutukana, inaweza kuona labda mtu anaonewa au mtu kufanya jambo ambalo ni udanganyifu. So mara nyingi kama unajikuta unakasirika, unajisikia vibaya, basi misingi yako ya ndani, wewe hupendi mtu kukosesha heshima. Yaani unapenda heshima. Ukiona mtu anakudharau unajisikia vibaya. Lakini pia kwa mfano ukiona mtu anafanya udanganyifu, maana yake wewe misingi yako ya ndani wewe ni mwaminifu. Kwa lazima utafute vile vitu ambavyo wewe vinakufanya wewe ujisikie vibaya au ukasirike na vinakukosesha amani. Kwa hicho kitu kinaweza kukusaidia wewe kujua misingi yako ya ndani. Lakini jambo la pili ni wakati gani maishani ulishawahi kujihisi mwenye furaha na amani ya kweli. Kuna vitu ambavyo ulishawahi kupitia vikakupa furaha na amani ya kweli, kama kujitolea, kufundisha watu, kushirikiana na watu. So hivyo vitu ndio vinatengeneza pia misingi yako ya ndani. Kwa sababu kwa mfano kujitolea, maana yake wewe una moyo wa huruma, upendi kuona mtu anateseka. So vile vitu ambavyo vinakufanya unajisikia raha, unajisikia vizuri, basi hivyo pia vinaunda misingi yako ya ndani. Lakini pia jambo la tatu, ukitaka watu wakukumbuke kwa kitu gani baada ya maisha yako, mara nyingi unaweza kuwa unahitaji labda watu wakukumbuke kwa haki, upendo, ujasiri au kusaidia watu. So vitu gani ambavyo unataka, maana ni kwamba ukiondoka duniani watu wakukumbuke. Hivyo pia vinaweza kutengeneza misingi yako ya ndani. Mwingine anapenda watu wamkumbuke kwa ujasiri. So mara nyingi kwa hiyo ukiona kitu ambacho kinakutengenezea mazingira ya kukosa ujasiri, lazima hicho sasa ndio usimamie, manake hiyo inakuwa nje ya misingi yako ya ndani. Lakini kama unataka watu wakukumbuke kuhusu swala la upendo, kuna wengine wanapenda kukumbuka kwenye swala labda la maendeleo, kusaidia labda jamii, watu kuinuka, kujifunza. So hivyo vitu ndio vinakutengenezea wewe misingi yako ya ndani. Kwa sababu unajua mara nyingi huwezi kusimamia kitu kama ukijui. Kwa lazima ujue kwanza misingi yako ya ndani, alafu then uitengeneze na uiandike ili uweze kuisimamia. Na pale ambapo mtu ataivuka au kuivunja, manake wewe utakuwa hauna tena uvumilivu, kwa sababu atakuwa ameenda kugusa core values zako, yani misimamo yako ya ndani. Sasa kuna jinsi ya kusimamia hii misingi yako ya ndani hata kama unaogopa au unajisikia wasiwasi. Sasa jambo la kwanza kabisa, fanya mkataba wa maandishi na nafsi yako. Unajua kisaikolojia, unapoandika maandishi kwa sentensi inayoanza na mimi, unakuwa unatengeneza utambulisho wako. Kwa hiyo unatakiwa uchukue karatasi uandike. Kwa mfano labda unaitwa Jafet au unaitwa John au unaitwa Janet, andika mimi Janet, kuanzia leo hii sitavumilia
mtu anaponikosea heshima au mtu anapokuwa anaongea lugha ambazo sio nzuri kwangu. So hivyo vitu kishaviandika vitakusaidia wewe kuweka mkataba na nafsi yako. Alafu kuna utafiti ambao umeonyesha kwamba jambo lolote ukitaka kulitengeneza likae kwenye akili yako au likae kwenye subconscious, sehemu yetu ya ndani ya akili ambayo inatuongoza sisi bila kufikiria, unahitaji ulisome asubuhi na jioni. Kwa hiyo ukishaandika, kwanza unakuwa umeshatengeneza utambulisho wako, lakini utakuwa unalisoma asubuhi na jioni ili ulitengenezee mazingira kukaa kabisa kwenye ufahamu wako wa ndani. Lakini jambo la pili, shinda hofu ya kutofautiana na watu. Tunasema fear of not fitting in. Unajua watu wengi wanashindwa kusimamia msimamo kwa sababu wanaogopa watu watawaona washamba, kwa sababu kuna vitu vingine labda ukikataa, labda mtu kwa anaongea matusi, unaweza kuonekana labda mshamba au unaweza kuonekana mtu wa zamani. So mara nyingi unajua usipoweza kusimamia msimamo wako na ukawafurahisha watu wengine, maana yake wewe utakuwa umejizalao au utakuwa umeshindwa kuwa katika amani ya kweli, kwa sababu utakuwa umetengeneza mazingira ya kuwafurahisha watu wengine lakini wewe hauna amani. Kwa hiyo ni bora uwe na amani ya moyo kuliko kuwapa amani watu wengine wewe ukiwa unaumia ndani. Kwa hiyo jitahidi sana usimamie misimamo yako. Kama kwa mfano umeshaandika kama mimi sitavumilia mtu akinidharau, basi usiangalie mtu mwingine atafikiriaje. Ukiona tu mtu kavuka mipaka ambayo wewe ulikuwa hufurahii, kwamba anaonyesha kwamba amekudharau au amekuvunjia heshima, wewe usijali watu watakuonaje. Ni bora uwe na amani yako kuliko kumfurahisha mtu mwingine. Lakini jambo la tatu, fanya maamuzi mapema. Tunaita pre-decision making. Watu wengi wako wanavumilia, wanasubiria kwamba ngoja nione kwanza, lakini ukitaka kutengeneza msimamo imara, hata kama unaogopa, unatakiwa ufanye maamuzi mapema, kwa sababu kadri unavyozidi kuchelewa ndipo utashindwa kufanya maamuzi kabisa. Kwa hiyo ukiona kwa mfano mtu anavunja ile misingi yako, usisubiri mpaka baadaye. Kama mtu anaongea matusi au anakukosesha heshima, unaweza kumwambia kwa kistaarabu kwamba hivi unavyofanya mimi sitafurahia. Kama utaendelea basi mimi sitaendelea na mazungumzo na wewe, au kama utaendelea hivi basi mimi nitakupisha. Kwa hiyo mara nyingi ukishaweka msimamo mapema itakusaidia hata yule mtu unayeongea naye ajue kwamba kuna sehemu gani ambayo hatakiwi kuvuka, kwa sababu usipokuwa na msimamo wako mapema, hata mtu atajua kwamba aongee kwa kiasi gani au afanye jambo gani kwa kuishia sehemu gani. So mara nyingi fanya maamuzi mapema kabla ya jambo halijawa baya zaidi. Lakini ukisubiria, na mara nyingi ukisubiria ovyo utashindwa kufanya maamuzi, kwa sababu utakuta hali imeshakupelekea kuwa kubwa zaidi na baadaye utashindwa kabisa kusema hapana kwenye vile vitu ambavyo unaona kabisa vinakukosesha amani. So katika sehemu yetu hii ya kwanza tutaishia hapa. Usikose sehemu ya pili, lakini kama una swali katika sehemu hii ni unaweza comment sehemu ya comment section na mimi nitakujibu. Asante sana kwa kunisikiza. Usikose sehemu yetu ya pili ya jinsi ya kusimamia msimamo imara maishani hata kama unajisikia mwoga. Bye bye, tukutane kwenye sehemu ya pili.